हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मैं एज़मा पेशेंट हूँ और कल रात पूरा रात मैंने सोया नहीं क्योंकि मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है और सर्दी जुकाम और बुखार भी है और मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। तो अभी सुबह 5 AM, तो सोचा कि बैठे बैठे क्या करूँ, काम तो करना है। और थोड़ा सा बर्तन है सिंक में, वो सब सफाई कर लेती हूँ। हाँ, तो आप लोग वीडियो देखो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। हाँ, और क्या बोलूँ, হ্যালো বন্ধুরা, আমার শরীরটা খুবই খারাপ। কাল রাত্রে সারা রাত ঘুমাতে পারিনি, খুব জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, সর্দি কাশি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। পুরো রাত আমি ঘুমাইনি। তো এখন সকাল 5টা বাজে, উঠে বসে আছি, শ্বাস নিতে পারছি না, ঘুমাবো কী করে? শ্বাসকষ্ট হলে একদম শুতে পারি না। বাসনগুলি ধুয়ে নিই। বাসনগুলো ধুয়ে নিলাম। শরীরটা প্রচণ্ড খারাপ, প্রচুর জ্বর শরীরে এবং শ্বাস নিতে পারছি না। তো আপনারা তো সাপোর্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনারাও ভালো থাকুন। এবং সকাল সকাল আপনারা সবার গুড মর্নিং। আপনাদের সবার ভালো হোক, মঙ্গল হোক, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুক। শ্রী শিবায় নমস্তে, হর হর মহাদেব।